وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصير أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير أما بعد معاشر الحadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, satu kehormatan bagi kita jamaah Masjid Nur Kidul Pasar, di mana kalau setiap Selasa malam Rebu kita mengaji kitab Riyadhus Shalihin, malam hari ini ada sesuatu yang sangat istimewa bagi kita dengan datangnya seorang ulama besar dari Hadramaut yang kemarin beliau menyempatkan dirinya untuk mengisi kajian di Masjid Agung Jamek. Malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu beliau, memandang wajah beliau, bersalaman dengan beliau, sekaligus yang paling penting adalah mengambil faidah dari beliau. Oleh karena itu pada malam hari ini kita minta kepada beliau untuk memberikan nasihat-nasihatnya, tausiah-tausiahnya. Al-Habib Al-Allamah Bashir bin Saleh Al-Hamid, pengasuh salah satu pesantren di Hadramaut, tepatnya di Al-Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa di Husaisa. Maka kita ngambil faedah dari beliau. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau menjadikan ilmu yang barokah, manfaat bagi kita semuanya. Yang selanjutnya pahala ngaji kita malam hari ini, iktikaf kita malam hari ini, kita mohon kepada Allah sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, mudah-mudahan disampaikan oleh Allah kepada orang tua kita. Orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia diberikan pengampunan, kasih sayang, serta Allah jadikan makam beliau adalah taman dari taman-taman surga. Dan barokahnya ngaji malam hari ini, pandang wajah beliau sekaligus berdoa dalam hati, ya Allah, kalau saya tidak Engkau jadikan seorang yang alim, anak cucuku ya Allah, jadikanlah orang yang alim seperti beliau. Insya Allah kebiasaan ulama-ulama salaf seperti ini, di mana Imam Ghazali itu ayahnya bukan seorang alim, tapi setiap hadir di majelis ilmu seperti malam hari ini, ayahnya Imam Ghazali berdoa, ya Allah jadikan anakku alim seperti beliau. Doa panjenengan, maka insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan beliau untuk memberikan tausiah, seperti biasa kita lakukan dulu nazar i'tikaf di masjid yang kita cintai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nazartul i'tikaf fi hadzal masjid muddata iqamati fihi lillahi ta'ala. Sekarang niat melaksanakan nazar i'tikaf yang baru kita ucapkan dalam hati kita masing-masing. Ufidukum ilman ya sayyidi anna daras kull lailatul arbi'a yakunu fi kitab Riyadhus Shalihin. Fal lailah nastafid minkum wa yastafiduna min durarikum as-saminah, fa asa an yakuna liqa'uhum bi siyadatikum liqa'an mubarakan wa ya'khuduna minkum durar min durarikum as-saminah, fa al-waqt wal mahal wal makan iyyakum. Tafaddal mashkura. Tafaddal Zidi.
ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحيي نتقدم أولا بالشكر الجزيل لمسجد النور ولمؤسسه وبانيه، وكذلك لخطيبه وإمامه والمشرفين عليه والقائمين عليه وكل من يقوم بالخدمة في هذا المسجد، جزاهم الله خيرا، ونسأل الله لهم التوفيق فيما يقدمونه من خدمة هذا المسجد المبارك. Alhamdulillah, kami ucapkan terlebih dahulu rasa terima kasih kami untuk segenap jajaran para pengurus takmir Masjid An-Nur dan juga yang ikut andil di dalam pembangunan Masjid An-Nur ini, seluruh imam dan juga khatib serta semuanya yang ikut memakmurkan masjid ini. ونشكر كذلك القائم على هذا الدرس المبارك شيخنا حسن جزاه الله خير في إقامة مثل هذا الدرس من كتاب رياض الصالحين في كلام سيد المرسلين، ونسأل الله له طول العمر في طاعة الله ورسوله، ويجزيه الله خير الجزاء على إقامة مثل هذه الدروس ونشر الحديث وكلام رسول الله ونشر المعرفة والعلم، جزاه الله خير الجزاء. Kami ucapkan juga terima kasih kami sebesar-besarnya kepada beliau yang rutin setiap malam seperti ini mengajarkan kepada kita makna-makna daripada hadis Nabi SAW, daripada kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Beliau guru kita Asy-Syaikh Abu Yanur Hasanuddin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau usia yang panjang, berkah, sehat afiat, dan juga diberkahi untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau kekuatan untuk menyampaikan dan menyebarkan ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. ونشكر بقية الحاضرين من الحبائب الكرام جزاهم الله خير، وكذلك الحاضرين من هذه الوجوه الطيبة كبارا وصغارا، آباء وإخوان وأبناء، وكذلك النساء من الأمهات والبنات والأخوات، جزا الله الجميع خير الجزاء. Dan kami juga berterima kasih banyak kepada para habaib yang hadir pada malam hari ini di tengah-tengah kita, dan semuanya dari segala kalangan usia, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, semua yang hadir di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan balasan yang setimpal dan lebih dari Allah Subhanahu wa taala. ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي هيأ الأسباب لأجل أن نلتقي مرة أخرى في هذا المسجد المبارك، وقد كنا قبل البارحة في مسجد الجامع والتقينا بهذه الوجوه الطيبة المباركة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan dan memudahkan kepada kita segala penyebab-penyebab kebaikan, sehingga kata beliau kami berjumpa lagi dengan wajah-wajah yang mulia ini, panjenengan semua. Setelah kemarin kami berjumpa kepada panjenengan semua di Masjid Jami' Malang. ونصلي ونسلم على المعلم الأول والداعي الأول الذي دعانا وإياكم إلى الاجتماعات واللقاءات فيما يرضي رب البريات سبحانه وتعالى. Salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, seorang yang pertama kali menyeru untuk kita semua selalu menghadiri perkumpulan-perkumpulan dan pertemuan-pertemuan yang di dalamnya penuh dengan kebaikan. وما اجتمعنا إلا بفضله عليه الصلاة والسلام، وما اجتمعنا إلا ببركة دعوته ورسالته. Kita semua tidak berkumpul kecuali karena mendapatkan keberkahannya Nabi SAW. Kita tidak berkumpul kecuali hanya ingin mendengarkan doa-doa yang beliau panjatkan kepada kita dari lisan mulia beliau Nabi Muhammad SAW. Wassalatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabih.
Salawat Allah dan salamnya semoga tercurahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. يقول الحق سبحانه وتعالى مذكرا عباده بالنعمة التي أنعم الله عليها بعد أن كانوا في جهل وفي ظلم وفي العياذ بالله حياة غير مستقرة ومستقيمة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. Coba mari sama-sama kita mengingat-ingat firman Allah Subhanahu wa taala yang di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang suatu kenikmatan yang besar yang semuanya kita mendapatkan nikmat tersebut setelah kehidupan ini dialami oleh manusia-manusia terdahulu dalam keadaan hidup yang tidak stabil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, sebutlah atau ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian wahai umat Nabi Muhammad, yang mana dahulu kalian saling bermusuhan. Kemudian Allah meletakkan di hati kalian sama-sama kelembutan satu sama lain sehingga kalian menjadi saudara satu sama lain berkat dakwahnya Nabi Muhammad SAW. كانوا أهل الجاهلية والعياذ بالله في ظلم وفي بغض وفي عبادة الشرك والأصنام والأوثان، وكان يقتل بعضهم بعض، ينهب بعضهم بعض، يظلم بعضهم بعض، لا قيمة للإنسان في حياة الجاهلية. Dahulu manusia pada zaman jahiliyah mereka tidak menyembah Allah, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka beribadah dan menyembah kepada patung-patung dan berhala-berhala yang mereka sembah. Kemudian sampai kepada batasan satu sama yang lain mereka saling membunuh, saling bermusuhan sehingga tidak ada harganya antara kehormatan satu dan yang lainnya di hadapan mereka. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألف بين قلوبهم وأرواحهم وذواتهم وجعلهم في هذا الدين إخوة إنما المؤمنون إخوة. Ketika datang Nabi Muhammad SAW, lalu beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, beliaulah yang menyatukan hati antara umat-umat terdahulu sehingga mereka menjadi saudara, sehingga kita semua saling menyayangi satu sama lain berkat ajakan dan seruan daripada Nabi Muhammad. وقال للأمة كلها عليه الصلاة والسلام وخاطب الكل والجميع: تركتكم على المحجة البيضاء، أي هذه الشريعة النقية الطاهرة الصافية، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها أي لا ينحرف ولا يبتعد إلا هالك. Nabi SAW pernah berpesan-pesan kepada mereka orang-orang yang dahulu mengalami masa jahiliyah, dan pesan ini juga terus akan bisa kita petik, kita ambil karena ini bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, aku telah meninggalkan kalian di atas jalan yang terang, tidak ada yang menggok melenceng dari jalan tersebut kecuali mereka orang yang akan binasa dan akan celaka nanti di dunia dan akhirat. والقائل صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم، يخاطب أهل التوحيد في العالم كله، كل من آمن وكل من دخل في سلك هذه الرسالة المباركة، قال: كلكم يدخل الجنة، الله يجعلنا وإياكم من أهلها، Amin. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. Begitu juga Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beliau memberikan pesan kepada kita secara keseluruhan. Semua di antara kalian, sekalian semuanya akan masuk surga. Semoga Allah menjadikan kita sebagai penduduk surga. Nabi SAW menjelaskan kalian semua akan masuk ke dalam surga, kecuali orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga. كل أهل التوحيد وأهل لا إله إلا الله، كل مؤمن موحد وشهد للخالق بالوحدانية، قال النبي أنه يدخل الجنة إلا من أبى.
قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ الإباء هو الرفض وعدم الاستجابة. قالوا ومن يأبى، يعني من الذي يأبى من دخول الجنة؟ الجنة مطلب، كل واحد منا يريد أن يكون من أصحابها ومن سكانها ومن أهلها. قالوا ومن يأبى يا رسول الله من دخول الجنة يعني. Nabi ketika mengatakan hadis ini, beliau mengucapkannya secara keseluruhan dan mengajak bicara semua orang yang menyembah Allah, semua ahlu tauhid. Dikatakan oleh Nabi, semua di antara kalian yang telah mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, kalian akan masuk ke dalam surganya Allah. Kemudian ada nggak yang nggak masuk kecuali orang yang tidak mau. Tidak mau di sini, enggan di sini, maknanya dia betul-betul menolak. Dia nggak mau, dia menolak dari pemberian Allah subhanahu wa ta'ala untuk dia masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian siapa orang-orang yang menolak dan enggan untuk masuk surga? Qala man ata'ani amana bi waltazama bima ji'tu bih wa imtathal at-ta'ah wa imtathal at-tariq al-mustaqim وسار على الهدي النبوي الذي جاء به الحبيب صلى الله عليه وسلم، لم ينحرف ولم ينعوج، واستقام على الدين وعلى الإسلام وعلى ضوابطه وآدابه وأخلاقه وأوامره، والتزم ما جاء به النبي. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني كفر، انحرف، اتخذ له منهج وأسلوب وطريقة ودعوة غير الدعوة التي جاء بها النبي محمد، وعمل له في الحياة أفكار أخرى تخالف فكر النبي محمد وسلوك مخالف لسلوك النبي محمد، فقد أبى. ومن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أي ليس له نصيب في الجنة. Siapa yang akan taat atau siapa yang mentaatiku, kata Nabi SAW, maknanya mentaatiku, dia menetapi jalan yang lurus, dia tidak ikut menggok bersama orang-orang yang ikut menggok, kemudian dia tidak memilih jalan yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, dia menetapi jalan tariqal mustaqim, jalan keistiqomahan. Dialah orang yang mentaatiku. Siapa yang mentaatiku, dia yang masuk surga. Kemudian siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Dia adalah orang yang kafir, kemudian dia mengambil metode lain selain Nabi Muhammad dijadikan sebagai jalan hidupnya sehingga dia melenceng. Dialah orang yang enggan masuk surga. Ketika dikatakan Rasulullah semua umat masuk surga kecuali tidak mau, maka siapa yang tidak mau? Semua yang taat kepada Rasulullah akan masuk surga, dan yang enggan untuk atau orang yang bermaksiat dan tidak menuruti Rasulullah SAW, dialah orang yang tidak mau. ونحن اليوم أمة محمد عليه الصلاة والسلام بحاجة اليوم إلى طاعة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. طاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومعنى طاعة الرسول الالتزام بما جاء به من الدين. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. Barang siapa yang bertaat kepada Rasulullah atau menaati perintah-perintah Rasulullah, sungguh dia telah taat kepada Allah. Siapa orang-orang yang taat kepada Rasulullah? Dialah orang-orang yang patuh terhadap ajaran-ajaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. واليوم نحن في حرب إعلامية ضد الطاعة للحبيب صلى الله عليه وسلم. Sekarang kita semuanya ini berada di dalam peperangan media yang peperangan tersebut menolak taat kepada Nabi Muhammad. الإعلام يحارب طاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم. Media ini sekarang sedang memerangi ketaatan kepada Nabi Muhammad. الثالوث الوبائي الذي ربما تطرقنا له قبل البارحة ليلة الأحد، يوم الأحد ليلة الاثنين، وتكلمنا عن خطر وأثر الثالوث الوبائي على الأمة في تربيتها، في تعليمها، في سياستها، في اقتصادها، في توجهاتها.
Atsalusul wabai, yang kemarin sudah dibahas tentang 3 wabah yang menjangkit umat ini, yang kemarin dibahas di Masjid Jami' dan sudah disinggung oleh beliau. 3 wabah penyakit ini yang bisa saja menjangkit kepada siapapun dari umat Nabi Muhammad. Kita sudah bicara tentang bahayanya, bagaimana bahayanya atau pengaruh negatifnya terhadap akhlak kita sehari-hari dan juga bahkan ekonomi kita sehari-hari dan kehidupan kita sehari-hari. وظيفة العدو الثلاثي هو صد المجتمعات وصد الأجيال ومحاربة الأجيال وصدهم عن طاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم. Tugasnya ketiga wabah atau ketiga musuh ini di tengah-tengah umat, di tengah-tengah kita semua adalah untuk menghadang para generasi-generasi di zaman ini dan zaman yang akan datang guna bertaat, untuk bertaat dan menaati Nabi Muhammad SAW. الأحاديث التي يدرسكم إياها الشيخ حسن في رياض الصالحين هي أحاديث خرجت من لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم تدعو كل إنسان إلى امتثال الطاعة لله ولرسوله. Hadis-hadis yang diajarkan beliau, guru kita Abu Yahya Hasan, kepada kita semua setiap malam seperti ini adalah hadis-hadisnya Rasul SAW yang keluar dari lisan mulia Nabi SAW, yang semuanya mengajak kita untuk mentaati Nabi Muhammad SAW. والأمة اليوم يكفيها ما حل بها من تنازع صراع خلاف تباغض وما تشهدونه في الحياة الخاصة وما نشهده في الحياة العامة. Umat pada zaman sekarang ini sudah cukup hancur sebagaimana yang telah kita saksikan dari pertikaian mereka, permusuhan mereka, bencinya mereka satu sama lain di kalangan yang khusus ataupun kalangan secara umum. العدو الثلاثي يسعى سعيا حثيثا ومجد اجتهادا عظيما في صد الأجيال الصاعدة اليوم عن الطاعة وعن الالتزام بالخلق والأدب النبوي. Nah, ketiga musuh ini yang kemarin sudah kita dengar, itu tiga-tiganya sungguh mereka mengkerahkan segala daya upaya mereka untuk menghalang-halangi generasi-generasi zaman, generasi-generasi umat ini, guna mereka taat kepada Allah dan taat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan musuh-musuh ini juga menghalang-halangi generasi-generasi muda atau generasi-generasi umat ini untuk supaya mereka mengamalkan, menerapkan akhlak-akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. العدو الثلاثي يسعى في إفساد الرجال، في إفساد النساء، في إفساد الشباب، في إفساد الفتيات، في إفساد الأسر، في إفساد البيوت، في إفساد العلاقات الاجتماعية. ما وظائفنا؟ وظائفنا أننا يكون لنا موقف شرعي مع العدو الثلاثي الذي يريد أن يفكك ويفرق ويمزق ويزرع الفساد والانحلال الخلقي في المجتمعات. Ketiga musuh ini mereka bersungguh-sungguh untuk merusak para lelaki, merusak para wanita, merusak hubungan-hubungan kekeluargaan, merusak rumah-rumah, bahkan merusak pekerjaan-pekerjaan kita semua. واليوم مثل ما ندرس أحاديث الأحكام والعبادات والطاعة والأحاديث التي تحثنا على العمل الصالح، النصوص الشرعية، ينبغي اليوم أن ندرس ونقرأ النصوص التي تتحدث عن الفساد وعن الانحلال وعن ما يجري في الأمة من ما نشهده في العالم العربي والإسلامي من تفكك وتمزق والتفرق. Sebagaimana kita wajib untuk mempelajari nas-nas, dasar-dasar dalil hadis atau Quran yang berkaitan tentang ibadah kita,
yang berkaitan tentang hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada zikir, salat dan lain sebagainya, kita juga butuh untuk mempelajari dasar-dasar nas, dalil Quran ataupun hadis yang di situ membahas tentang kerusakan-kerusakan umat, yang di situ membahas tentang perubahan-perubahan zaman dan hancurnya zaman di akhir zaman. خطب الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم على منبره فيما يرويه العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. Suatu ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau berkhutbah di atas mimbar mulia beliau, sebagaimana hadis ini telah diriwayatkan oleh sahabat Irbad bin Sariyah. Beliau mengatakan, Rasulullah telah memberikan kepada kami suatu wejangan di dalam khutbahnya. Khutbah tersebut menggetarkan hati kami dan meneteskan air mata kami. قال العرباض: فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، كأن الخطبة هذه والكلام كأنك تودعنا وتفارقنا فأوصنا. Sahabat Irbad bin Sariyah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seakan-akan seolah-olah khutbah ini adalah khutbah perpisahan antara engkau dengan kami. Kami merasakan hal yang seperti itu ya Rasulullah, maka berilah kami pesan-pesan dan wasiat ya Rasulullah. طلبوا من النبي أن يوصيهم بشيء قبل الفراغ قبل انتقاله إلى عالم الآخرة. Sahabat tadi ini memohon kepada Nabi untuk supaya Nabi memberikan pesan-pesan dan wasiatnya dengan suatu hal yang bisa dipegang teguh dengan sahabat-sahabatnya sebelum Nabi SAW berpindah alam menuju alam yang lebih layak kepada Nabi SAW di hadapan Allah Subhanahu wa taala. إذا لابد أن نحفظ هذه الوصية التي أوصى بها النبي العالم كله، ما هو الصحابة. Kalau begitu, kita harus dan wajib untuk menghafalkan wasiat yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW ini untuk seluruh alam, bukan hanya untuk para sahabat saja. قال أوصيكم، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصيكم بتقوى الله. Aku berikan kalian wasiat, coba lihat Nabi SAW. Aku berikan kalian wasiat agar kalian berpegang teguh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. والتقوى ليست خطب ولا كلام ولا محاضرات. Ketakwaan itu bukan hanya sekedar pidato-pidato ataupun ucapan-ucapan ataupun kajian-kajian. ولا لباس أو عمامة أو مظهر من مظاهر الحياة. Bahkan ketakwaan pun tidak bisa dinilai dengan sekedar menggunakan sorban di kepalanya ataupun penampilan-penampilan yang bisa kita lihat di kehidupan ini. التقوى أخلاق. Takwa itu berupa akhlak. تقوى تربية. Takwa berupa pendidikan. التقوى خوف الله. Takwa berupa takut kepada Allah. التقوى علم. Takwa adalah mempelajari ilmu. التقوى مراقبة الله. Takwa adalah rasa mawas diri kepada Allah. التقوى محبة المؤمنين والمسلمين. Takwa adalah mencintai muslimin dan orang-orang mukmin. التقوى أنزع من قلبي الحقد والحسد على إخواني. Takwalah yang akan mencabut perasaan ingin menipu dan perasaan ingin dendam serta kedengkian kepada saudara-saudaranya sesama muslim. تقوى معاملة فيما بيننا البين. Takwa ini berupa interaksi kita antara satu sama yang lain. تقوى أن تصلح تجارتك إن كنت تاجر. Takwa ini adalah hendaknya kita memperbaiki cara berdagang kita kalau kita seorang pedagang. التقوى كل منا يصلح نفسه أينما كان وحيث ما كان. Takwa adalah kita ini memperbaiki diri kita dimanapun kita dan kapanpun waktunya. التقوى ليست مزاج يتصرفه الإنسان من عقله. التقوى ليست هواية أو اتباع هوى، إنما التقوى طاعة الله. Takwa bukan hanya sekedar pemikiran-pemikiran yang ada pada kepalanya, akan tetapi takwa adalah takut kepada Allah. فإذا قال النبي أوصيكم بتقوى الله. Kalau Nabi SAW memberikan kita pesan, aku berikan kalian wasiat untuk berpegang teguh dengan takwa kepada Allah والسمع والطاعة. dan selalu mendengarkan dan taat.
وإن تأمر عليكم عبد حبشي. Dan apabila suatu ketika di masa yang akan datang akan menjadi penguasa di tengah-tengah kalian seorang hamba Habasyi, أي بمعنى أنه لو صار العبد الحبشي يملك قرار الأمة وتسلط على الأمة بقوته قال النبي أطيعوا. maknanya jika suatu saat ada seorang budak tersebut berasal dari Habasyah. Habasyah ini sekarang Ethiopia, dari Afrika. Andai kata suatu zaman kelak ada seorang budak yang dia datang dari negeri Habasyah, kemudian dia menjadi penguasa di tengah-tengah kalian, tetap hendaknya kalian taati dia. بمعنى أنك لا تدخل في صراع أو نزاع أو جدل أو مشاكل أو فتنة أو إثارة المجتمعات للدخول في دائرة الفتن. Maknanya dalam penyampaian Nabi ini adalah kalian taati pemimpin kalian siapapun dia, jangan kalian ikut-ikut masuk dalam kekisruhan, dalam pertikaian, dalam permusuhan, bahkan yang lebih dari itu jangan ikut-ikut kalian mengompor-ngompori fitnah yang terjadi. فإن من يعش منكم يخاطب الحبيب أهل عصره وكل من يأتي في آخر الزمان، فإن من يعش يعني يعيش في آخر الزمان ويطول به العمر، ما الذي سيراه؟ ما الذي سيجده في آخر الزمان كما ترون؟ قال فسيرى بعينه، فسيرى اختلافا كثيرا، قتل، دماء، حروب، فتن، مشاكل، فقر، جوع، والعياذ بالله صراعات بين الجماعات. Karena kata Nabi di dalam kelanjutan hadis ini, karena orang yang hidup di antara kalian pada zaman tersebut, di tengah-tengah kepemimpinan orang tersebut, dia akan melihat apa yang akan dilihat, apa yang akan didapati, ikhtilafan katsira, banyaknya perpecahan, banyaknya perselisihan. Apa itu perselisihan yang akan dilihat di akhir zaman kelak oleh umat-umat yang hidup pada akhir zaman tersebut? Sesuai dalam hadis Nabi SAW, dia akan melihat qatl, pembunuhan, pertumpahan darah, dia akan melihat peperangan, dia akan melihat kelaparan, dia akan melihat kefakiran merajalela di mana-mana. سيرى اختلافا كثيرا، اختلاف في قضايا الحكم والقرار. ربما يشتري الإنسان الحكم بالمال لأجل يحكم، لأجل يتسلط على الناس، ربما يشتري الحكم بالمال فيتصارع الناس على قضية القرار، بل ربما يصلون إلى الدماء لأجل كل منهم يريد أن يحكم. قال اختلاف في قرار العلم، قرار العلم اختلاف في مسائل العلم وفي مسائل الفتوى، كل له فتوى وكل له طريقة في أسلوب العلم، وكل يرى أن معلوماته وما عنده من المعرفة أصح مما عند الآخر. اختلاف في قضايا العلم، واختلاف في قضايا الحكم، واختلاف في قضايا الصراع والاقتصاد، وخلاف في الاعتقاد. 4 أمور: حكم، اختلاف في الحكم، اختلاف في العلم، اختلاف في الاقتصاد، واختلاف في الاعتقاد. Kalian akan mendapati banyak perpecah belahan dan perselisihan-perselisihan. Perselisihan yang beliau sampaikan barusan, yang akan kalian lihat akan mencangkup beberapa macam pembagian, beberapa macam klasifikasi perselisihan yang akan kalian dapati. Yang pertama, kalian akan mendapatkan perselisihan di dalam masalah ketetapan hukum. Mungkin seseorang di antara kita yang punya harta banyak, dia bisa membeli hukum dengan semaunya. Kemudian dia bisa mempermainkan hukum dengan seenaknya sendiri. Lalu yang akan menjadi perselisihan selanjutnya adalah di dalam ilmu. Ilmu pun akan menjadi perselisihan kelak di akhir zaman. Seseorang memiliki fatwa dan pendapat masing-masing, yang satu sama yang lain mempertahankan pendapatnya, yang satu sama yang lain keras kepala, sehingga terjadilah permusuhan atas dasar ilmu. Kemudian selanjutnya
kalian akan mendapatkan perselisihan dalam segi i'tiqad kalian, keyakinan kalian, akidah kalian. Yang terakhir kalian akan mendapati perselisihan dalam sisi ekonomi kalian. اختلاف في قضايا المرأة، في قضايا الحجاب، في قضايا الحرية حول حرية المرأة. تسمعون اليوم والنساء يسمعون هذا الكلام اليوم في ضجة بمعنى في صراع حول المرأة، في كشف عورتها، في التخلي عن حجابها، في عدم القيام بمسؤوليتها في بيتها. المناداة اليوم الشيطانية الدجالية الكفرية التي تنادي بتحرير المرأة وإخراج المرأة وانفصام المرأة عن الآداب والخلق، وأن تكون المرأة تأخذ حريتها كما تشاء. اليوم في بعض البلدان الإسلامية البنت إذا وصلت إلى 18 من العمر ما ينبغي لوالدها أن يتدخل في شأنها ولا في أمورها، لها الحرية المطلقة في اختيار حريتها. Coba kita lihat tentang apa yang didengung-dengungkan oleh mereka musuh-musuh Islam tentang hukum-hukum seorang wanita. Coba, mereka mengampanyekan hukum-hukum seorang wanita untuk melepas hijabnya. Tidak perlu seorang wanita menggunakan hijab. Kemudian mereka mengajak wanita dengan dalih kemerdekaan bagi mereka, kebebasan bagi mereka para wanita. Kalian semuanya mendengar hal ini. Kemudian kita juga mendengar bagaimana yang disebarkan kepada kaum wanita ini, semuanya mengajak salah satunya untuk supaya mereka melepas hijabnya, melepas atau membuka auratnya sehingga terlihat aurat tersebut, terpampang aurat tersebut. Lalu wanita diberikan pilihan oleh mereka musuh-musuh Islam untuk bebas dan merdeka, sehingga mereka boleh semaunya sendiri keluar rumah, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang menjadi kewajiban seorang wanita di dalam rumahnya. Kemudian coba kita renungkan, di sebagian negara-negara Islam, ada salah satu negara Islam yang apabila seorang anak perempuan kalau usianya sudah 18 tahun, itu ketentuan di negara tersebut, kalau sudah 18 tahun usia anak wanita, bapak ibunya nggak boleh ikut-ikut campur dalam urusannya. Dia terserah milih apapun sesuai kebebasannya. Khilaf fi qadaya tahdid an-nasl. Coba, ada juga pertikaian, perselisihan di dalam bagaimana menentukan keturunan. Wa hadha al-khilaf man yar'ah, man da'a ilayh, من يدعمه، من قادته، من السياسيون في العالم الذين يحركون هذا الخلاف؟ كما سمعتم الثلاثي العدو، الشيطان، الدجال، الكفر. Kita dapati sekarang sedang ribut masalah keturunan, masalah nasab. Siapa yang menggerak-gerakkan fitnah ini? Siapa yang membawa-bawa fitnah ini sehingga terseret di tengah-tengah kita? Coba, mereka pasti di balik ini semua ada dalang-dalang yang mereka politikkan, yang mereka atur sedemikian sistematis, sedemikian bagusnya, sehingga mereka ingin merusak umat ini, umat Islam ini. Kita, sebagaimana yang telah kita dengarkan kemarin, ada 3 musuh besar manusia, bukan hanya orang Islam, bahkan orang kafir pun. 3 musuh besar ini apa? Yang pertama adalah iblis, kedua adalah dajjal, yang ketiga adalah kekufuran. فالعدو الثلاثي الشيطان. من هو الشيطان؟ الشيطان هو إبليس الذي هو مخلوق قبل وجود الإنسان. 3 musuh ini, yang pertama adalah setan. Setan ini ya siapa? Setan adalah iblis, yang dia adalah makhluk yang diciptakan Allah sebelum diciptakannya manusia. والشيطان وظيفته إنما يريد الشيطان ماذا يريد؟ أن يوقع يعني يصل بكم، أن يوقع بينكم العداوة في البغضاء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة
Coba, apa sih tugasnya setan setiap hari? Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, setan ini menginginkan dari kalian agar supaya kalian bermusuhan dan kalian saling membenci satu sama lain, serta keinginan setan adalah menghalang-halangi kalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. وما ترون اليوم هي سياسة الشيطان. Apa yang telah kita lihat pada zaman sekarang ini semuanya adalah politik dari setan. الشيطان له سياستين. Setan ini punya dua politik. السياسة الأولى المنافسة. Politik pertama adalah menghembuskan pertarungan atau perlomba-lombaan. المنافسة على قضايا الدنيا. Perlomba-lombaan atau pertarungan tentang masalah duniawi. حتى يجعل الناس تتقاتل وتسيل دمائها في الشوارع. Sehingga sampai ke batasan manusia saling membunuh dan darah-darahnya mengalir di jalan-jalan. ربما هذا ليس موجود في بلادكم لكن البلاد العربية والإسلامية تشهد هذا. Mungkin ini enggak kita dapati di negeri kita Indonesia ini, tapi di sebagian negara-negara Arab ini sudah disaksikan di jalan-jalan. لأن النبي قال ما أخشى عليكم الشرك صلى الله عليه وسلم. Karena Nabi SAW pernah bersabda, Aku tidak khawatir kepada kalian tentang kesyirikan. أمة محمد لا يوجد فيها شرك. Umat Nabi Muhammad tidak akan didapati kesyirikan di dalamnya. في شرك سياسي وفي شرك أساسي. Ada syirik politik, ada juga syirik yang memang akarnya sudah syirik. الشرك الأساسي قد حاربه الحبيب صلى الله عليه وسلم وأخرجه من جزيرة العرب. Adapun syirik yang memang dari akarnya kesyirikan tersebut itu sudah diperangi oleh Nabi Muhammad dan beliau tendang sampai jauh dari Jazirah Arab, tidak ada kesyirikan tersebut. أما الشرك السياسي هو الموجود الآن في العالم ويوزع على المسلمين في المساجد وفي كل المواقع. Adapun kalau kesyirikan yang hanya bau-bau politik itu sekarang ada di kalangan manusia, di tengah-tengah manusia, bahkan di masjid ada itu. ومن فين جاء هذا توزيع الشرك في العالم؟ Dari mana datang dan dibagi-bagikan kesyirikan yang berbau politik itu? جاء من منهج الشيطان. المنهج الثاني التحريش. Datang dari metodenya setan. قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش. التحريش الفتنة، يزرع الصراع بين المسلمين، يحرش هذا ضد هذا وهذا ضد هذا ويجعل هذا جماعة وهذا أخرى حتى يصادم بينهم. Tadi sudah kita ketahui bahwa politik setan yang pertama ini adalah perlomba-lombaan atau pertarungan di dalam dunia. Yang kedua, politiknya setan adalah dalam tahrish, mengompor-ngompori kita, memanas-manasi kita untuk saling memukul satu sama lain. والعدو الثاني الدجال. Musuh yang kedua adalah Dajjal. من هو الدجال؟ Siapa itu Dajjal? الدجال نوعين. Dajjal pun ada dua macam. الدجال كشخص. Dajjal yang dia memang pribadinya dialah Dajjal sejatinya. الدجال كشخص وإنسان عدو ما ظهر. Adapun yang kedua adalah Dajjal yang wujudnya seperti manusia. لكن الدجال كمرحلة، الدجال كفتنة، الدجال كبث السموم في العالم موجود. Akan tetapi pemikiran Dajjal yang dia adalah berbentuk fitnah atau yang dia berbentuk ujian-ujian, cobaan-cobaan, permasalahan semua yang ada di muka bumi ini, atau dia Dajjal yang berbentuk apa? Berbentuk penyebaran racun-racun yang membunuh atau mematikan di kalangan manusia, sekarang sudah ada.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والدرجة العليا يا رب الحمد لله رب العالمين. نواصل 5 دقائق أو 7 دقائق لأجل نكمل الموضوع ونخرج منه بفائدة. فقلنا العدو الثاني الدجال. الدجال هو كشخص هو المسيخ الدجال الأعور الذي يظهر في آخر الزمان كفتنة من الفتن يرسلها الله في الأرض. ويأتي الدجال بعد مرحلة الإمام المهدي عليه السلام فيعيث في الأرض الفساد ويكون فتنة من الفتن يعطيه الله بعض المعجزات التي تصدق الناس أنه إله. Insya Allah akan disempurnakan beliau sampai 5 atau 7 menit lagi. Intinya beliau ingin menyelesaikan rangkuman tentang 3 musuh ini sampai kita sekiranya keluar dari sini kita bawa faedah. Ya. Dajjal kata beliau. Dajjal ini musuh kedua daripada 3 musuh besar. Dajjal ini dia seperti orang, seperti manusia, dan dia akan datang nanti setelah zaman atau setelah eranya Imam Mahdi yang akan datang di akhir zaman. Imam Mahdi kemudian beliau menyebarkan seluruh kemakmuran di muka bumi ini. Datanglah Dajjal dan dia akan mengadakan kekisruhan, kerusakan di alam semesta dan muka bumi ini. لكن قبل الدجال قبل ظهور المسيح الدجال الكبير في أمرين في دجل وفي دجاجلة. Tapi yang perlu kita ketahui, sebelum datang waktunya Dajjal ini keluar di tengah-tengah kita, itu ada 2 perkara. Yang pertama Dajjal, sebelum Dajjal ya, ada 2 perkara. Yang pertama namanya Dajjal, yang kedua namanya Dajajilah. الدجل كما ترونه الآن التمويه
إعطاء الباطل صورة الحق، هذا دجل وكذب على الناس، يعطون الباطل في صورة الحق وأن هذا صحيح. Apa itu Dajjal? Sebelum Dajjal keluar Dajjal, apa itu Dajjal? Dajjal itu adalah di tengah-tengah kita semua, kita diberikan kebatilan yang dibungkus dengan rapi seakan-akan dia adalah kebenaran. الدجل هو لأجل التمهيد والاستعداد لقبول الأجيال للمسيح الدجال. Dajjal ini adalah pendustaan, pembohongan besar-besaran yang kita semuanya dibohongkan. Kebatilan dibungkus dengan kebenaran dan kita percayai. Dajjal ini dia dipersiapkan mulai sekarang supaya nanti akan keluar generasi-generasi yang bisa menyambut Dajjal dengan benar dan mereka menjadi pengikut-pengikut Dajjal. الكذب والخداع والتزييف للحقائق هذا من أسلوب الدجل. Kekufuran, kemudian pemalsuan kebenaran dan kedustaan semuanya itu termasuk daripada Dajjal. وأعوان الدجاجلة اليوم يهيئون الطريق لأجل استقبال المسيح الدجال، ويجعلون الأجيال اليوم يصدقون بما يعرض في أجهزة الإعلام من برامج، يصدقون أن هذا صحيح وأن هذا حق، حتى يأتي الدجال والأجيال قد صدقت بسياسة الدجل. Kemudian setelah Dajjal ada yang namanya Dajajilah. Kalau Dajajilah ini dia adalah anak buahnya Dajjal yang sekarang sudah ada dan bermunculan di muka bumi ini. Tugasnya Dajajilah ini dia yang menyebarkan hoaks daripada hoaks yang tadi kita sebut dengan Dajjal tadi ya. Dia anak buah pengikut-pengikut Dajjal yang sudah ada di zaman sekarang ini. Tugasnya menyebarkan berita-berita hoaks, kemudian berita tersebut digunakan supaya orang-orang di zaman tersebut mereka menerima kebatilan yang dianggap itu kebenaran, lalu ketika keluarnya Dajjal mereka bisa mempercayai Dajjal karena hoaks yang telah disebarkan tadi. على سبيل المثال الآن ما يعرض للأجيال للأطفال في أجهزة الإعلام من برامج الأطفال، برامج فيها عنف، برامج يأتون بأطفال واحد يطير في السماء والثاني يخترق الجدار فيدخل منها والثالث يعمل حركات معينة معجزة تبهر الكبير والصغير. ما هذا؟ هذه يخططون يبرمجون لأجل الأجيال تصدق أن هذا اللي في التلفزيون صحيح، فيأتي الدجال بمعجزات مثل ما يرونها الأطفال في التلفزيون، فيصدقون أن الدجال رب وأن الدجال حق وأن الدجال منقذ. لماذا؟ لأن عقولهم وأفكارهم ووعيتهم قد رأت الدجل وحيل الدجال قبل ظهوره من خلال الأفلام. على سبيل المثال في برنامج يسموه سوبرمان، أظن حتى أطفالنا يعرفوه، مسلسل أطفال سوبرمان عبارة عن برنامج يظهر بعض الخوارق، واحد يدخل من الجدار، لو قلنا لكم انه ولي من الاولياء دخل من الجدار ما حب يصدق، بيقول خرافه. لكن الان يجعلون الاجيال تصدق بما يعرضه الكافر، يطير في السماء بدون جناح ويهبط الى الارض ويطير فياخذ الطائره من السماء. ما هذا؟ لأجل يخلخلون عقول الأجيال فيصدقون بما يأتي مع الدجال من معجزات، فيأتي الدجال والناس قد آمنت به من خلال البرامج المطروحة في العالم. لو أن الكلام ثقيل عليكم لكن هذه الحقيقة يجب أن ندركها. InsyaAllah termasuk hal-hal berupa hoaks yang disebarkan, yang mana hoaks tadi sudah kita kenal namanya adalah Dajjal, dan yang menyebarkan hoaks tersebut namanya adalah Dajajilah. Keduanya keluar sebelum keluarnya Dajjal. Dajajilah pengikut-pengikut daripada Dajjal yang menyebarkan hoaks-hoaks tersebut. Beliau beri contoh tadi ya, apa
Mereka menyebarkan hoax tersebut melewati program-program media, program-program yang disebarkan melalui televisi ataupun alat elektronik yang lainnya, handphone dan sebagainya. Coba anak-anak kecil, anak-anak balita usia 5 tahun ke bawah, mereka sudah mengenyam atau mereka sudah merasakan tentang kabar-kabar hoax tersebut yang ditawarkan dan disodorkan melalui televisi dan film-film kartun. Bahkan beliau kasih contoh tadi Superman, nggih. Tapi beliau tadi ngomongnya bukan Superman, Superman, ya. Itu nggih. Ya. Saya sampai nggak bisa. ضحكتوا ما شاء الله بلغتي ما فهمتوها لكن بلغتي. Nah, jadi ngapunten. Jadi contohnya Superman ya. Coba panjenengan perhatikan, kita sama sekali nggak ada yang mengupas dengan detail apa itu Superman. Coba ya, Superman itu dia manusia, ya. Dia bisa tahu-tahu masuk ke dalam tembok, kemudian keluar lagi, keluar dari tembok yang satunya, kan gitu ya. Nah, ini loh, ini semua adalah persiapan yang mulai sekarang sudah disebar-sebarkan berupa kabar-kabar hoax atau dajjal tadi, supaya nanti orang ketika ketemu dajjal dia langsung percaya sama dajjal. Anak-anak kecil sudah dicekoki mulai kecil tentang film-film yang penuh kekerasan, film peperangan, film pertarungan walaupun kartun. Kemudian dia melihat di televisi tadi Superman bisa terbang ke langit, naik ke atas. Seandainya diberitahukan kepada mereka berita tentang seorang wali Allah yang memiliki keramat bisa terbang ke langit, mereka nggak percaya. Tapi kalau diceritakan Superman, mereka bisa percaya. Coba bayangkan, ini kita nggak pernah mikir sampai ke sini. Mereka bisa percaya sama Superman, padahal itu semua adalah barang-barangnya orang-orang kafir, barang-barangnya musuh-musuh Islam. Coba ya, apa yang menjadi tujuan mereka di dalam mereka menyebarkan hal tersebut. Coba anak-anak kecil melihat hal yang seperti itu, dia bisa mengetahui hal-hal yang menyimpang dari umumnya manusia, terbang dan lain sebagainya. Kalau di dalam wali, karomah, keramat. Kalau hal yang seperti ini, wallahu alam. Kemudian ketika keluarlah Dajjal di akhir zaman, sebelum hari kiamat nanti, Dajjal ini sama Allah diberikan beberapa kemampuan, seakan-akan kemampuan tersebut mukjizat. Padahal bukan mukjizat bagi Dajjal. Dia bisa memiliki beberapa kemampuan seperti yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Dajjal ketika menampilkan mukjizat-mukjizatnya, ya, bahasanya sekedar pinjaman ya. Tadi beliau juga menyebutkan mukjizat, ya. Dajjal ketika menampilkan mukjizat-mukjizatnya, langsung seketika generasi-generasi yang doyan nonton Superman percaya dan beriman dengan Dajjal. العدو الثالث عاد الكلام طويل حول الدجال لكن اختصارا العدو الثالث الكفر. الكفر هو عقيدة الشيطان في الأرض. Musuh yang ketiga adalah kekufuran. Ini pembahasannya masih panjang ya, tapi kita berusaha untuk meringkas, kata beliau. في كفر وفي كافر فرق. Ada kekufuran dan ada orang kafir. الكافر الإنسان. Kafir itu ya orangnya. أنا ليس عدوي الإنسان ولا الكافر، أنا عدوي الكفر، مادة الكفر، برنامج الكفر، مشروع الكفر الذي هو مشروع محاربة التوحيد في الأرض. Musuh saya bukan orangnya, musuh saya bukan kafirnya, tapi musuh saya adalah kekufurannya, kata beliau. Musuh saya kekufurannya. Kekufuran ini dia adalah musuh yang termasuk musuh terbesar di dunia ini, karena dia tugasnya adalah memerangi agama. Al-kufur muharabat ad-din. Kekufuran ini memerangi agama dan tauhid. Al-kufur muharabat al-qiyam wal akhlaq wal adab.
Kekufuran ini memerangi moral-moral dan nilai-nilai tinggi daripada akhlak dan adab. الكفر محاربة التوحيد في العالم. Kekufuran ini memerangi tauhid di seluruh alam semesta. هذا هو الكفر. Inilah kekufuran. يعني إنكار وجود الخالق. Mengingkari wujudnya Allah sang pencipta. وأول من كفر إبليس. Dan yang pertama kali kufur adalah iblis. إبليس كفر بالله بسبب عناده وكبريائه وطغيانه. Iblis dia kafir atau dia kufur terhadap Allah karena sebab keras kepalanya dia dan pelampauan batasnya dia. وشيخ الكفر في العالم من؟ إبليس. Coba guru besarnya kekufuran di muka bumi ini siapa? Iblis. وشيخ اللعب إبليس. Guru besarnya permainan yang terjadi sekarang ini siapa? Iblis. وشيخ المسلسلات والأفلام والتلفزيون من؟ إبليس. Guru-gurunya sinetron, film-film siapa? Iblis. إبليس شيخ اللعب في العالم كله. Iblis ini guru besarnya segala permainan di muka bumi ini. حتى الآن عندكم شيوخ العصر كلها برامج شيطانية. الشيخ جوجل، الشيخ تويتر، الشيخ اليوتيوب، الشيخ فيسبوك، الشيخ انستغرام. هذا الآن شيوخ المرحلة في العالم صناع. هذا من أسلوب إبليس والدجال. Bahkan kita semua sekarang punya guru-guru besar. Kita punya rujukan di bumi ini. Guru-guru kita, kata beliau ya, Yai Google, Syekh Google ya. Terjemahannya lah Yai Google, Kiai Twitter, Kiai Facebook, Kiai Instagram, Kiai YouTube dibabat habis sama beliau semua. أليس اليوم نحن نأخذ علمنا من الشيخ جوجل؟ Bukankah pada zaman sekarang kita kalau ngambil ilmu dari Google, وكلنا اليوم نتعلم من جوجل ومن الأجهزة التي اليوم كلنا عاكفون عليها؟ kita semua sekarang belajar ngambil ilmu dari Google dan dari barang-barang elektronik yang kita sehari-hari bersama dia. لكن نستفيد منها ونؤسلمها. Kita berprasangka bahwa kita akan mengambil faedah dan keuntungan dari barang-barang tersebut, tapi kita tidak selamat dari dia. نحول الأجهزة من كفر إلى إسلام. Kita harus berusaha alat-alat tadi ini, barang-barang elektronik ini, kita rubah dari kekufuran menuju ke Islam. ونستخدمها في الخير وفي النفع. Kita kerahkan, kita gunakan upayanya semua untuk kebaikan dan manfaat. ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعنا وما تكلمنا، ونسأل الله الهداية والتوفيق للجميع، وبارك الله في الجميع، بارك الله في الحضور، بارك الله في المسجد وأهل المسجد ومن كان سبب في تأسيس المسجد، وفي شيخنا حسن مقيم هذا الدرس المبارك، نستميحه المعذرة والعذر في أخذ الدرس عليه، وكذلك أنتم الحاضرون نطلب منكم العفو والمعذرة على التطويل في الكلام وفي المحاضرة، ونسأل الله أن يغفر لنا الذنوب ويسر لنا العيوب ويشفي لنا الكروب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Panjang doa yang beliau sampaikan tadi, salah satu yang disampaikan di akhir, beliau memohon minta maaf sebesar-besarnya kepada guru kita Abuya Hasan dan kepada panjenengan semua. Minta maaf kepada Abuya Hasan karena beliau telah mengambil kajiannya pada malam hari ini. Mohon maaf kepada panjenengan semuanya, mungkin terlalu panjang kajian pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat. Amin ya rabbal alamin. سامحونا أخذنا عليكم الوقت. Mohon maaf, beliau banyak mengambil waktu panjenengan semua. Luar biasa keterangan dari musuh-musuh Islam, musuh-musuh kita, musuh-musuh manusia, awal sampai akhir, bahkan ada tambahan setelah adzan Isya. Tapi jangan yang melekat cuman Suparmannya saja, ojo ya. Banyak yang lebih penting daripada Suparman sing iso ngawang. Oleh karena itu mudah-mudahan keberkahan akan sampai kepada kita semuanya, kepada anak-anak kita semuanya,
sehingga mudah-mudahan walaupun sebentar tapi manfaatnya mudah-mudahan bisa kita rasakan ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sambil menata soft kita bisa melakukan salat qobliyah dulu. Nggih, monggo.